আশা কৰিছো বন্ধুসকল ভালেই আছে আৰু আপোনালোকৰ এই মৰমৰ চেনেলটিলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যেহেতু বৰ্তমান NRCৰ হিয়াৰিং পৰ্যায় চলি আছে, তো আমাৰ নাম অহাৰ পিছতো আমাক নোটিছ দিছে। কিছুমান ব্যক্তিয়ে কনফিউজ হৈ গৈছে যে আমাৰ নাম খচৰাত প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতো কিয় আমাক নোটিছ দিলে। তো সেই নোটিছসমূহত 4টা ষ্টেপ আছে, 4টা ভাগ আছে। সেই 4টা ভাগৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। তো আপুনি এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। प्रथम नोटिस तो हल 1C एनेका नोटिस दी आपनाक एनेका बहुत नोटिस दी आपनार A to Z बंश पाब। तो एनेका आपनाक नोटिस दी ताते ऊपरत एकेबारे ऊपरत लेफ्ट साइडत आपुनी पाब CN1.1 CN1.2 CN2.1 और CN2.2। तो ये नोटिस समूह क्यों स्टेप बाय स्टेप करा होइसे। तो प्रथम टूर विषय कैसे CN1.1 1.1 धरक जेन्स अर्थात जेन्स मेल और फेमेल बुझाई दिसे। मेल धरक मैं आसो मैं पूर्वते मोर तो कोनो GP सार्टिफिकेट यूज करा हुआ नासिले, मैं बॉर्डर सार्टिफिकेट व्यवहार करिसु ओल्ड फ्रमत 2015 बाट मोर मादार बा मोर आंटी तेखेते की करिसे पूर्वते GP सार्टिफिकेट तो व्यवहार करिसे। तो तेखेते व्यवहार करार कारणे व्यवहार करिसे बाट जदि अन्य कोनो नथि नथकात पूर्व नथिके क्लेमत इश्यू करिसे, क्लेमत हेटुए दाखिल करिसे, तो तेखेतर नामत हबो 1.2 अर्थात तेखेतक स्पेशली भेरिफिकेशन हबो। तार पिছত धरक मैं पूर्वते 2015 जेतिया मैं फर्मखन फिलआप करिसे ते मैं एडमिट दिसिलो बा मोर बॉर्डर डकुमेंट्स दिसिलो, हेबाबे मोर नामটো क्लेमतो प्रथम खसरात आना बाट मैं क्लेम करिसु अन्य এটা नथि दिसु GP सार्टिफिकेट यूज करा नाइ। सो মোক যদি নোটিস দিয়া 1.1 হবো বা এই মোর অন্য এজন আন্টি আছিলে তেখেতে GP সার্টিফিকেট ব্যবহার করিছে বাট ক্লেমত एडमिट बा अन्यान्य डकुमेंट्स व्यवहार करिसे तेखेतको 1.1 हिसाबे नोटिस দিব। आरो 2.1 और 2.2 किय दिया 2.1 हल तेखेतर नाम खसरात प्रकाश पाइसे बा प्रकाश होना नाइ हबो अन्यान्य मेम्बारर नाम प्रकाश होइसे तेखेतक 2.2 हिसाबे नोटिस दिया হয় कारण अन्य एजन आपनार बंशधर बा हे लिगेसी यूज करा मानु एजन खसरात नाम प्रकाश पा ना तेखेत आपनालोकर बंशधर हयने नाइ। धरक मोर सरू भाइटिर नामे मोर भाइटी नामे खसरात प्रकाश पा ना तो एखेतक नोटिस দিব 1.1 बा 1.2 দিব बाट मुख मोर परियालक দিব 2.1 कियनो तेखेत हे 1.1 व्यक्तिजन बा मोर बंशधर हयने नाइ ताते स्टेटमेंट দিব লাগিব। आरो एटा দিয়া 2.2 হয়তো বা আপনার LDC খন বা আপনি যেটি LDC ব্যবহার করেছে এক্ষেত্রে হয়তো ভুল ক্রমত এটা বা দুটা নম্বর উলট পালট হওয়ার কারণে আপনার LDCৰ লগত ম্যাচ হৈছে, সেই কারণে আপোনাক নোটিস দিয়ে যে সেই LDC ব্যবহার করা ব্যক্তিসকল আপোনালোকৰ বংশধৰ হয়নে নাই। আৰু যদি কিছুমান চাইছে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ LDC তেখেতৰ দেউতাকৰ বা ग्रैंडफादर लगत नाम मैच थकार कारण हेतु यूज कर दिसे। तो हेतुर बारे आपनक 2.2 हिसाबे नोटिस करे। तो आपनालोकर कोनो धৰণৰ टेंशन নাই, आपनालोकर जस्ट जिटु रियल हेतु কৈ দিব हियरिंगत गई। तो आपनालोकर कोनो धৰণৰ प्रॉब्लम নহয়। तार पिছত যদি आपनालोके नतुनকৈ डकुमेंट्स लिस्ट B हिसाबे দিব খুজে বা लिस्ट A हिसाबे आपुनी দিব পাৰে हियरिंगत ड्यूरिंग हियरिंग ताते टेम्पलेटत लिखा থাকে ड्यूरिंग हियरिंग बोली ताते आपुनी দিব পাৰে। तो आपुनी लिस्ट B हिसाबे की डकुमेंट्स দিব পাৰে धरक पान कार्ड, आधार कार्ड बा भोटार ID बा आपुनार स्कूल सार्टिफिकेट तार कोनो इश्यू डेट लिमिट नाइ। बर्तमान आपुनी जिमान
তাৰিখলৈ নহয় কিয় আপুনি সেই ডকুমেণ্টছটো হিয়াৰিঙত ছাবমিট কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ কিবা কনফিউজ ৰৈ গৈছে তো আপুনি আমাক কমেণ্ট কৰক। আপোনাৰ কমেণ্টৰ আমি নিশ্চয় উত্তৰ দিম আৰু সেই কনফিউজৰ বাবে যিমান পাৰোঁ আমি আপোনালোকক সহায় কৰিম। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভালেই লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় এখন লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা আপুনি মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে তেনেহ'লে বন্ধুসকল অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ওলাই বেল আইকনটো টাচ কৰি অন কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই ভিডিঅ' আপলোড দিম আপুনি লগে লগে নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। বন্ধুসকল, ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ খৰচ নহয়, জাষ্ট অলপ টাইমহে লষ্ট হয়। আপোনাৰ সেই লষ্ট হোৱা সময়খিনি আমাক বহুতো প্ৰেৰণা যোগায়। তো ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম।